BenQ je sa Mobius monitorima napravio jedan pravi mali boom na tržištu i uneo svježinu u svet gamerskih monitora. Ako zanemarimo Zowie koji je namenjen za high-end e-sport gameri i profesionalci u svetu gaminga, BenQ meni lično nije bio ni na vidiku kada pričamo o gaming monitorima za super casual igrače. Super casual igrači, šta uopšte to znači, Dule? Ok, objasnit ću detaljno nakon introa. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. Također, u toku je akcija gde do 1. decembra uz kod CDE dobijate 10% popusta na miševe tastature kao i headsetove. Ok, da se odmah nešto razumemo, ja već koristim jedan BenQ Mobius monitor, 32 inča, 144 Hz, 4K rezolucija, ludnica i 10-obitna matrica na sve to. U opisu imate link do te recenzije. Ali hajde da pojasnim ja šta to znači super casual igrači. To je onaj tip gamera koji od monitora očekuje visoke performanse, ali ne spada u red gamera koji su profesionalci ili teže ka tome, to jest nisu e-sportisti. Za profesionalca u svetu gaminga tu je Zowie, kao što sam rekao, a Mobius je namenjen svim onima koji žele pre svega kvalitetan prikaz i BenQ EX2510S ga ima, jer su naša merenja pokazala da ovaj monitor ima pokrivenost od 100% sRGB standarda, te oko 80% Adobe RGB i DCI-P3 standarda, naravno u zavisnosti od profila do profila koji uključite ili od vašeg ručnog štelovanja. To jest, da li ste uključili neki od HDRI profila ili recimo Racing, FPS, sRGB i slično. Pored toga, delta E je manji od 2, to je 0,9 da budemo precizni, što je samo po sebi super, pa se ovaj monitor može bez problema koristiti za profesionalnu obradu fotografije za web, odnosno poluprofesionalnu pripremu za štampu. Naravno, kao takav je odličan i za uživanje u multimedijalnom sadržaju, filmovima, serijama i sl. A tipično, to je kontinuirano osvetljenje 280 niti sa pikovima do 400. A sve to će naravno omogućiti da prikaz bude vrlo dobar. Dakle, generalni utisak kada je prikaz u pitanju je da je monitor vrlo dobar i naginje ka odličnom, ali to se i očekuje od kvalitetne i punokrvne osmobitne IPS matrice. Međutim, super casual igrači žele i visok refresh rate monitora, a u tu grupu korisnika spadam i ja, i ovaj Mobius i to ima, jer posjeduje osvežavanje slike od 165 Hz, pa igranje bilo koje brze igre i tekako uživanje. Kao i uvek do sada, probali smo CSGO i Doom Eternal naslove i zaista nemamo zamerki na brzinu matrice, šta više, bili smo veoma zadovoljni. Nešto kasnije taj osjećaj i čistinu u pokretu smo upotpunili sa merenjima koje je pokazalo input lag od svega 8,3 milisekunde u Full HD rezoluciji, što i jeste nativna rezolucija ovog monitora, a to BenQ Mobius EX2510S svrstava u jedne od bržih monitora zasnovanih na IPS matrici. Pritom ovaj Mobius dolazi sa FreeSync Premium sertifikatom, što znači da je automatski i Nvidia G-Sync kompatibilan i kada je ta opcija omogućena u igrama, sve deluje još tečnije i prijatnije za oko. I to je to što super casual igrači traže od monitora. Dakle, vrlo dobar prikaz koji gledano iz apsolutne perspektive teži ka odličnom i naravno da je monitor brz. Međutim, kompletna Mobius serija nudi nešto više. Pa recimo imamo par poprilično upotrebljivih zvučnika, to jest stereo sistem od 2,5 W po driveru, koji dolazi sa predefinisanim audio profilima. Pa hajde poslušamo kako to zvuči. Ovo je buff, Bradule and Friends, ovo je buff, game that never ends, ovo je buff. Nisam mogo tada, Bradule, Dule, kapiraš, brada. Ovo je buff, Bradule and Friends, ovo je buff, game that never ends, ovo je buff. Kretanje kroz meni je izvedeno putem 5-wave joysticka, koji je realno najprirodniji i najefikasniji mogući način. Meni je standardno za Mobius seriju odlično organizovan, pregledan i veoma brz. Te ne postoji opcija na koju ne možete da se pozovete ili podesite. Putem Light Tuner opcije možete podešavati kontrast u tamnim scenama igre i tu je filozofija jednostavna. Neće moći ništa i niko da vas zaskoči iz mraka, da se tako izrazim, ili da se ušteka i iznenadi vas. Dakle, primetit ćete svaki ćošak na toj nekoj mapi, borbenom gaming polju i slično. Naravno, tu su i standardne Mobius tehnologije kao što su Black Equalizer, FPS mod, Color Vibrance i slično, odnosno sve tehnologije o kojima smo 1000 puta sad pričali, pa odradite malo search na X kanalu, kucajte jednostavno BenQ i naići ćete na gomilu recenzija gde smo detaljno pričali o tim tehnologijama, a to sve radi i kod ovog monitora. Kada pričamo o ergonomiji, ona je skromna, ali i očekivana od dijagonala od 24,5 inča, pa su prisutne tilt i swivel funkcije,
ali i podizanje i spuštanje samog monitora u rasponu od 130 mm. Na sve to je prisutan i VESA mount, što bi se reklo, ergonomija je na zadovoljavajućem nivou. Takođe, sa 3 strane monitora imamo izuzetno tanku ivicu, što u praksi donosi mogućnost da danas sutra dokupite još jedan i da tako dobijete veću radnu površinu, a da između monitora ne bude bezel širine autoputa, da se tako banalno izrazi. Treba naglasiti da se uz monitor dobija sve što je potrebno da ga instant pustite u pogon. To je naponski i HDMI kabel, dok vam za montažu nije neophodan alat, jer se vrat monitora povezuje sa samim monitorom uz pomoć klik-klak mehanizma, a sa bazom uz pomoć jednog šrafa koji se lako zavrne sa prstima. Od konektivnosti, odnosno konektora, imamo 2 HDMI i jedan DisplayPort, što je korektno. I to bi bilo to, ljudi. Odnosno, sve što je potrebno da znate o ovom monitoru. BenQ Mobius EX2510S ima cenu od oko 300 evra, koja je opravdana kada se pogodi performanse koje pruža i šta nudi u praksi. Postoje monitori koji na papiru deluju kao bolji izbor, ali je zato apsolutno pogrešno ko monitora gledati u specifikacije samo, nego taj neki monitor i mora da se proba. I probali smo, i Mobius EX250S je jednostavno rečeno vrlo dobar izbor, a zbog svega prikazanog je zavredneo X Platinum priznanje. Što bi se reklo, lako je preporučiti ovaj monitor. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo nekom novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se!